خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے لیے سازگار سیاسی ماحول فراہم کیا جاتا ہے۔ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کو سیاسی سرپرستی حاصل ہے۔ دہشت گردی کی 80% واقعات خیبر پختونخوا میں ہوئے۔ جو کہتے ہیں آپریشن نہیں ہونے دیں گے، کیا وہ ریاست سے بڑھ کر ہیں؟ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی نیوز کانفرنس، کہا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا بیانیہ کھل کر سامنے آیا۔ وزیر اعلیٰ کہتے ہیں افغانستان ہماری مدد کرے، کہتے ہیں کابل ہماری سیکیورٹی گارنٹی دے۔ یہ کون سی تسکین کی پالیسی ہے کہ آپ افغانستان سے کہتے ہو ہماری مدد کریں، اگر ملٹری آپریشن نہیں کرنا تو کیا خوارج کے پیروں میں بیٹھنا ہے؟ یہ کہتے ہیں فوج خیبر پختونخوا سے نکل جائے۔ پاک فوج وفاقی حکومت کی ہدایت پر کام کرتی ہے، یہ خود فتنہ الخوارج کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں۔ دہشت گردوں نے اے این پی، پیپلز پارٹی، نون لیگ، جے یو آئی پر حملے کیے۔ فتنہ الخوارج اس سیاسی جماعت پر حملے کیوں نہیں کرتی؟ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے بیانیے سے کوئی ہمیں ٹس سے مس نہیں کر سکتا۔ اس معاملے پر تمام سیاسی جماعتیں اور سیکیورٹی فورسز کا ایک ہی بیانیہ ہے۔ اگر ان سے کوئی 2 سے 3 سوال کر لے تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا۔ یہ فتنہ الخوارج کا منظور نظر بننا چاہتے ہیں۔ ساری پارٹی تو ایک بندے کے ریوالو کرتی، اس وقت بھی پوری حکومت ایک بندے پہ ریوالو کرتی تھی۔ اس وقت بھی ان کو تھا بات چیت کرو، بات چیت کرو، بات چیت کرو، اور وہ جس چیز کے پیچھے پڑ جاتا ہے کہ بات چیت کرو، بات چیت کرو۔ آپ یہ ادارے پہ نہیں لگا سکتے، یہ شخصیات کا کھیل تھا۔ بھائی وہ وزیر اعظم تھا، وہ بااختیار وزیر اعظم تھا، جو بعد میں کہتا ہے میرے پاس تو اختیار ہی کوئی نہیں تھا، فیصلہ نہیں کرتا ہوں۔ وہ اتنا بااختیار وزیر اعظم تھا کہ اس وقت تو وہ قوم کے جو آپ کا آرمی چیف ہے اس کو قوم کا باپ بھی ڈکلیئر کر دیا تھا انہوں نے۔ اتنا اختیار تو کسی وزیر اعظم کے پاس نہیں تھا آج تک 1947 سے کہ وہ کسی آرمی چیف کو قوم کا باپ ڈکلیئر کر دے۔ ہمیں تو یہ پتہ ہے کہ قوم کا ایک ہی باپ ہے، قائد اعظم محمد علی جناح۔ وہ با اختیار وزیر اعظم تھا جو اب کہتا ہے کہ وہ بے اختیار تھا۔ وہ اتنا با اختیار تھا کہ اس نے اس وقت کے آرمی چیف کو قوم کا باپ ڈکلیئر کر دیا تھا۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں قوم کا ایک ہی باپ قائد اعظم محمد علی جناح ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی نیوز کانفرنس، کہا کہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی کو سیاست کے لیے استعمال کیا گیا۔ وہ ڈی جی آئی ایس آئی کہاں ہے جسے انہوں نے سیاست کے لیے استعمال کیا؟ اس وقت کی حکومت ایک ہی شخص کے گرد گھومتی تھی۔ آج کی حکومت بھی با اختیار ہے اور پہلے کی حکومتیں بھی با اختیار تھیں۔ یہ بیانیہ مضحکہ خیز ہے کہ ہم بے اختیار تھے، کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے تھے۔ ایک لیڈر اپنی جماعت کو ماضی میں عامر کی طرح چلاتا رہا۔ مزید بولے کہ پی ٹی آئی قیادت ہر فورم پر دہشت گردی کے خلاف آپریشنز کی مخالفت کر رہی ہے۔ آئین کہتا ہے کہ ملکی خود مختاری اور سالمیت سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ کوئی شخصیت پاکستان سے بڑھ کر نہیں، کسی کی سیاست پاکستان سے بڑھ کر نہیں۔ اپنے اوپر ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی سیاست سے، اور ہر قسم کی سیاست، ایک اے بی سی ڈی، ہم کہتے ہیں ہم کسی کی سیاست ہم پہ نہ لاگو کریں۔ ہمیں کسی پولیٹیکل پارٹی سے کوئی ایشو نہیں ہے۔ 5000 کے لگ بھگ معدنیات کے لائسنس ہیں جو کہ کس نے ایشو کیے ہیں؟ ادھر کیا جی ایچ کیو نے ایشو کیے ہیں، فیڈرل گورنمنٹ نے ایشو کیے ہیں، مائنز اینڈ منرل ڈپارٹمنٹ خیبر پختونخوا نے ایشو کیے ہیں۔ جس سیاسی جماعت نے بات کرنی ہے حکومت سے کرے، ہمیں کسی سیاسی جماعت سے کوئی ایشو نہیں۔ ہمارا کام سیاسی جماعتوں سے بات کرنا نہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی نیوز کانفرنس، کہا کہ سیاست سیاسی جماعتوں کا کام ہے، وہ کوئی حل نکال لیں گے۔ خیبر پختونخوا کو دہشت گردوں کے حوالے نہیں کرنے دیں گے۔ مزید بولے کہ جھوٹ بولا جاتا ہے کہ پاک افواج معدنیات کے لیے آپریشن کر رہی ہے۔ ایسی باتیں کرنے والے سیاستدان دشمنوں سے پیسے لیتے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز پر پاکستانی عوام کا حق، حلال کا پیسہ لگ رہا ہے۔ خیبر پختونخوا میں غیر قانونی کانکنی ہو رہی ہے۔ 5000 معدنیات کے لائسنس کی پی حکومت نے کس کو دیے ہیں؟ معدنیات کی دولت امن کے بغیر نہیں نکالی جا سکتی۔ ریاست چاہتی ہے معدنیات کا پیسہ خیبر پختونخوا کے عوام پر خرچ ہو۔ صرف آپ کے پاس نہیں، پورے پاکستان میں معدنیات ہیں۔ مارکہ حق میں بھارت کا منہ کالا کیا۔ مارکہ حق میں بھارت کو سبق سکھانا ضروری تھا۔ آپریشن سندور کی کالک ابھی تک بھارت کے منہ سے نہیں جا رہی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی نیوز کانفرنس، بولے کہ مارکہ حق کے بعد افغانستان کو بھی منہ توڑ جواب دیا۔ اس کے بعد دونوں ایک دوسرے سے بغل گیر ہو گئے۔ کہا جاتا ہے 2026 میں افغانستان اور بھارت مل کر پاکستان پر حملہ کریں گے۔ افغانستان اور بھارت آ جائیں، ان کا شوق پورا کریں گے۔ مودی کی صورت میں افغانستان کو نیا اوتار مل گیا ہے۔ ہندوستان کون ہوتا ہے ہمارے کسی شہری کو نشانہ بنائے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے مزید کہا کہ بھارت نے مارکہ حق کے بعد دہشت گردی کو خوب ہوا دی۔ افغانستان دہشت گردوں کا گڑھ بن گیا۔ بھارت دہشت گردوں کا سرپرست ہے۔
और उन्हें पैसा देता है। अफगानिस्तान में जंगी मईशत चल रही है, वहाँ हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हम पर मुसल्लत की गई है, हमारे पास लड़ने के सिवा कोई रास्ता नहीं। हम हक पर हैं और हक इंशाअल्लाह गालिब है। हम पाकिस्तान और पाकिस्तान की सरहदों के जिम्मेदार हैं। अफगान बॉर्डर बंद करने से दहशतगर्दी में नुमाया कमी हुई, सरहदी बंदिश के फवायद नजर आना शुरू हो गए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज कॉन्फ्रेंस कहा कि अफगान तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया हुआ है। अफगानियों को फैसला करना है कि वो काबिज ग्रुप के साथ कैसे डील करें। पाकिस्तान की मईशत अफगानिस्तान से नहीं जुड़ी हुई। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी करने वाले एक दूसरे के मुखालिफ थे। दहशतगर्दों के बाद अफगान तालिबान ने उन्हें एक कर दिया। खवारिज से कोई बात नहीं होगी। खवारिज का इस्लाम और बलूचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। खवारिज के बारे में अल्लाह का हुक्म है कि जहां मिले मार दो। दहशतगर्दी के नासूर को खत्म ना किया गया तो कल आपके स्कूल्स, दफातर और गलियों में दहशतगर्द हमले हो रहे होंगे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा कि कहते हैं बाकी ममालिक में अफगानिस्तान से दहशतगर्दी क्यों नहीं हो रही? कौन सा पड़ोसी मुल्क अफगान तालिबान से खुश है? गुज़िश्ता साल पाकिस्तान में 27 खुदकुश बम धमाके हुए। ये तमाम हमले अफगानों ने किए। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को समझाया ऐसा ना करें। सबूत हैं कि अफगानिस्तान में दहशतगर्द कहाँ कहाँ हैं। गुज़िश्ता साल 75,000 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए। गुज़िश्ता बरस मजमूई तौर पर 1235 शहादतें हुई। हम वाज़े, ये जंग हमने जीतनी है। दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहद होकर खड़ा होना होगा। PI की कामयाब निजकारी बारिश का पहला खतरा है। खसारे का शिकार रियासती मिल्कियती इदारों की निजकारी अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की निजकारी कमीशन के उमूर पर इजलास में गुफ्तगू। निजकारी कमीशन में इस्लाहात के हवाले से काम तेज करने की हिदायत। कहा कि निजकारी कमीशन में बेहतरीन अफरादी क़ुव्वत को तैनात किया जाए। तमाम तर तैनातियाँ इंतहाई शफाफ अंदाज में की जाएँ। निजकारी कमीशन के मनसूबों का थर्ड पार्टी ऑडिट करवाया जाए। वज़ीर आज़म के निजकारी कमीशन को डिजिटाइज करने की भी हिदायत। पाकिस्तान का वेनेज़ुएला की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। सलामती काउंसिल इजलास में इजहार ख्याल करते हुए पाकिस्तान के कायम मकाम मुस्तकिल मंदूब उस्मान जदूम ने कहा कि किसी रियासत के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल या धमकी से गुरेज करना चाहिए। कैरेबियन खित्ते में बढ़ती कशीदगी इलाकाई अमन के लिए नेक शगुन नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा का मंशूर रियासतों के तहफ़्फ़ुज़ का तकाजा करता है। एक तरफा फौजी कार्रवाइयाँ अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर और बैनुल अक़वामी कानून की सरीहन खिलाफ वर्जी हैं। एक तरफा कार्रवाइयाँ अदम इस्तेहकाम को हवा देती हैं। नाजुक मरहले पर आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता मुकालमा और सिफारतकारी है। वेनेज़ुएला पर अमरीकी हमले आलमी क़वानीन के खिलाफ करार। वेनेज़ुएला की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का बयान पढ़कर सुनाया गया। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि वेनेज़ुएला फौजी कार्रवाई में बैनुल-अक़वामी क़वानीन की पासदारी नहीं की गई। वेनेज़ुएला के सदर और उनकी अहलिया अमरीकी तहवील में हैं। वेनेज़ुएला के मुस्तक़बिल पर तशवीश है। इजलास में रूस और चीन की मादुरो और उनकी अहलिया की फौरी रिहाई का मुतालबा। रूसी सफ़ीर ने कहा कि क्राकस पर हमला करके अमरीका जराइम का मर्तकब हुआ। वेनेज़ुएला पर अमरीकी हमलों के लिए कोई जवाज़ मौजूद नहीं था। वेनेज़ुएला के सदर और उनकी अहलिया की गिरफ्तारी गैर कानूनी है। चीन के नायब सफ़ीर ने कहा कि लातीनी अमरीका किसी की कॉलोनी नहीं। इजलास में गुफ्तगू करते हुए अमरीकी एलची का हमले का दिफा। कहा कि हम किसी मुल्क पर कब्जा नहीं कर रहे। मादुरो की गिरफ्तारी से वेनेज़ुएला का मुस्तकबिल बेहतर होगा। ट्रंप का वेनेज़ुएला में सरमायाकारी के लिए अमरीकी ऑयल कंपनीज को सब्सिडी देने का ऐलान। अमरीकी सदर ने वेनेज़ुएला से मुताल्लिक़ मामलात की निगरानी के लिए टीम बना दी। ट्रंप का कहना है कि वेनेज़ुएला में फौरी इंतखाबात मुमकिन नहीं, हमें पहले मुल्क को संभालना होगा, इसमें वक्त लगेगा। अमरीकी फौज को दोबारा वेनेज़ुएला भेजने के लिए कानून साजी की जरूरत नहीं। वेनेज़ुएला के तेल के इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली का मंसूबा 18 माह से भी कम वक्त में मुकम्मल किया जा सकता है।
अमेरिका की वेनेजुएला में कार्रवाई से नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया। पुतिन यूक्रेनी सदर को अगवा करके मॉस्को ले जा सकते हैं। चीन ताइवान पर कब्जा कर ले तो कैसे रोक सकते हैं? वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि अमेरिका को नेतन्याहू को अगवा करके अदालत में पेश करना चाहिए। दुआ करें तुर्की नेतन्याहू को अगवा करके सारा हिसाब बराबर कर दे। नेतन्याहू इस वक्त दुनिया का सबसे मतलूब शख्स है। अमेरिका ने ईरान में कार्रवाई की तो ये पाकिस्तान के लिए चैलेंज होगा। ऐसी कार्रवाइयों से वर्ल्ड ऑर्डर को नुकसान हो रहा है। वज़ीर दिफा ने मजीद कहा कि पूरी दुनिया ने देखा कि मोदी को फेंटी पड़ी, अब भी भारत ने जारहियत की तो वैसा ही जवाब दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी की मुल्क और बैरून मुल्क इज्जत नहीं रही। आई एम द किंग। अमरीकी सदर ने खुद को वेनेजुएला का इंचार्ज करार दे दिया। वेनेजुएला में अमरीकी ऑपरेशन शानदार और हैरत अंगेज था। सदर ट्रंप का व्हाइट हाउस में तकरीब से खिताब कहा कि निकोलस मादुरो एक पुरतशद्दुद आदमी है। वेनेजुएलियन सदर को पकड़ने के लिए ऑपरेशन में 152 तैयारों ने हिस्सा लिया। ऑपरेशन के दौरान वेनेजुएला की बिजली बंद कर दी। बिजली की बंदिश से हमारे मुखालिफिन हैरान और परेशान हो गए। क्राकस में कार्रवाई बेहतरीन हिकमत अमली का नतीजा थी। अमरीका के पास दुनिया की ताकतवर तरीन फौज है। दुनिया की कोई फौज हमारा मुकाबला नहीं कर सकती। अमरीकी सदर का जदीद और मुहलिक हथियारों की तैयारी में तेजी लाने का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप को अपने मुआवजे का खदशा। मिड टर्म इलेक्शन में रिपब्लिकन्स की कामयाबी को जरूरी करार दे दिया। कहा कि मिड टर्म हार गए तो मेरा मुआवजा होगा। अगर मैं इलेक्शन हार जाता तो अमरीका वेनेजुएला बन जाता। व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर का एक बार फिर रक्स। ट्रंप ने दावा किया कि वेनेजुएलियन सदर मादुरो डांस में उनकी नकल करते थे। ये इंकशाफ भी किया कि उनका रक्स उनकी अहलिया मेलानिया को पसंद नहीं। अमरीकी वज़ीर दिफा ने खुले आम रूसी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम का मजाक उड़ा दिया। पीट हेग्जिट ने कहा है कि क्राकस में अमरीकी कार्रवाई के दौरान रूसी दिफाई निज़ाम नाकाम रहा। रूस अपने दिफाई निज़ाम के बड़े दावे करता था। अमरीकी अफवाज ने वेनेजुएलियन सदर को बगैर किसी नुकसान के गिरफ्तार किया। वेनेजुएलियन सदर के खिलाफ कार्रवाई तारीख की महंगी तरीन गिरफ्तारी करार। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN के तज्जियाकार फरीद ज़करिया कहते हैं कि लातीनी अमरीका में अमरीका के खिलाफ कौम परस्ती बढ़ने का इम्कान है। वेनेजुएला को सियासी अदम इस्तेहकाम और बैन अल-अक़वामी दबाव का सामना हो सकता है। ग्रीनलैंड के मामले पर यूरोप ने डेनमार्क की हिमायत कर दी। यूरोपीय रहनुमाओं की ग्रीनलैंड में बैरूनी मुदाखलत की मुखालिफत। यूरोपीय रहनुमाओं का कहना है कि ग्रीनलैंड अमेरिका नहीं इसके अवाम का है। ग्रीनलैंड के अवाम के फैसले का एहतराम किया जाए। उधर ईरान ने वेनेजुएला पर अमरीकी हमलों को आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि वेनेजुएलियन सदर मादुरो को फौरी रिहा किया जाए। बलूचिस्तान के जिला चमन में लिविस फोर्स को पुलिस में जम करने का नोटिफिकेशन जारी। डिप्टी कमिश्नर चमन का तमाम लिविस एहलकारों को जिले पुलिस सुपरिटेंडेंट के दफ्तर को रिपोर्ट करने की हिदायत। लिविस फोर्स के तमाम थाने, चेक पोस्ट और चौकी पुलिस फोर्स चमन के हवाले होगी। गजा में फौज भेजने का कोई इरादा नहीं। अज़रबैजान के सदर ने वाज़े कर दिया। बोले हम अमरीकी इंतजामिया के साथ राबते में हैं। मामले पर सवालात की फहरिस्त भेजी है। अरब ममालिक अपने मामलात खुद देखें। जब हम मुश्किल में थे हमें अकेला छोड़ा गया। आई एम द किंग। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का खिताब। हथियार साजी में तेजी लाने का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप ने निकोलस मादुरो पर तंज भी किया। बोले मादुरो उनके डांस की नकल करने की कोशिश करते हैं। इजरायली फोर्सेस का मगरबी किनारे की यूनिवर्सिटी के कैंपस पर धावा। तलबा पर फायरिंग और आंसू गैस के शेल बरसाए। खबर एजेंसी के मुताबिक इजरायली फौज की फायरिंग से 41 तलबा जख्मी हुए। सहूनी फौजियों ने जख्मी तलबा की मदद के लिए आने वाली एम्बुलेंसेस को अंदर आने से रोक दिया।
افغان صوبے تخار میں معدنیات نکالنے والی کمپنی کے ملازمین پر حملہ. افغان حکام کے مطابق حملے میں 6 افراد ہلاک، 16 زخمی ہو گئے. ہلاک افراد میں مقامی اور کمپنی ملازمین شامل ہیں. اور چین میں ریلوے اسٹیشن کی خوبصورتی لاجواب. ریلوے کے سب ویز کو خوبصورت اور جدید ڈیزائن سے تیار کیا گیا ہے.